अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो मेरी नज़रों से कई बार गुजरी और वो वीडियो थी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, शाहीन एकेडमी की, जिसमें वो अपने ऑफिस में बैठे हुए एक फ़ैमिली से बात कर रहे होते हैं और वो फैमिली शायद किसी स्टूडेंट की होगी। वो खाने की शिकायत फैमिली कर रही होती है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है ना थोड़े से एंग्री हो जाते हैं और लग ऐसा रहा है वीडियो में कि उनसे मिसबिहेविंग हो रही है। लोग कमेंट भी कर रहे हैं, फिर शाहीन एकेडमी और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पर कुछ इस्लाह की बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, क्योंकि होता है ना कि हम किसी आदमी को देख रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, हमेशा अखलाक की बातें करता है, अरे फुला मौलाना है माशाल्लाह, ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं। और उनकी एक आध वीडियो ऐसे सालों में 5 साल में देखने को मिल जाती है जिसमें वो कोई सुन्नत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, या मान लीजिए ऐसे अखलाक तो इनके नहीं थे, ये कैसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की वीडियो में देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे होते हैं कि जाओ यहाँ से, और मतलब ऐसा लग रहा है वो कि भाई ये मिसबिहेविंग कर रहे हैं और नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं कि अब उस आदमी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, शाहीन एकेडमी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो एक बात तो हमें ये समझना पड़ेगी कि हम सब लोग इंसान हैं, फरिश्ता नहीं है भाई। हाँ, फरिश्ते होते हैं कि जिनसे कोई गलती होती नहीं, उन्हें गुस्सा भी नहीं आता है, उनके अंदर एहसास नहीं होते, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है ना, वो बदअखलाक़ी कर ही नहीं सकते हैं। इंसान के अंदर तो फीलिंग्स भी होती हैं, कभी वो डिप्रेशन में होता है, कभी टेंशन में होता है, कभी और उसके मसले लगे होते हैं, कभी कभी एंग्री मोड में भी आ जाता है। वो इंसान की तबीयतें बदलती रहती हैं, और इंसान के बारे में तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान ख़ताकार है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इंसान से कोई गलती ना हो। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसा आदमी जो कोने में बैठ जाए, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, बस अपनी जॉब से उसको मतलब हो, कमरे से मतलब हो, खाए पी अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करे, बाहर वालों से उसको कोई मतलब ना हो, तो हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी को गुजार के ले जाए। लेकिन कोई आदमी जो बड़े काम कर रहा होता है, एक बहुत बड़ी सोच के साथ वो काम कर रहा होता है, कौम के लिए उसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में उसने बहुत बड़े बड़े काम वो कर रहा है, तो यार ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ये ऊंच नीच होती है और कभी कभी वो एक्चुअल में नहीं होती है, लेकिन रिकॉर्ड करने वाला उस एंगल से उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो लगता है कि यार सामने वाला तो बड़ा बद अखलाक है। तो ये जो वीडियो है, इसमें एक्चुअल में क्या बात थी क्या नहीं थी, ये तो जब तक हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और वो फैमिली की बात को ना सुने, हम जज नहीं बन के ये कह सकते कि इसमें गलती किसकी है। क्योंकि होता क्या है, जो लोग बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल को हैंडल कर रहा है, कोई बड़ी तंजीम को हैंडल कर रहा है, कोई जो है ना 100-200 लोगों से रोज़ाना मिलता जुलता है ना, हर तरीके के लोगों से उसका मेल जोल है, तरह तरह के लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी टोन बदल जाती है। मान लीजिए सामने वाला आदमी आपको बार बार कोई बात ऐसी बोल रहा है, हालांकि आप उसको पोलाइटली समझा रहे हैं, आप उसको बहुत प्यार के साथ समझा रहे हैं, लेकिन वो उसी पे जिद किए जा रहा है, मतलब बार बार कोई ऐसी बात बोल रहा है जिससे आप एकदम गुस्सा आ जाता है। फिर आदमी जो बड़े काम कर रहा होता है, जो मशगूल होता है, बिजी होता है, जो बहुत बड़े अज़म के साथ काम कर रहा होता है, तो एक दो ऐसे वाक़या ज़िंदगी में हो जाते हैं। समझ रहे हो? कभी तो नहीं होते हैं, लेकिन वो कैमरे से रिकॉर्ड इस तरह से किए जाते हैं कि लगता है कि यार ये आदमी तो बड़ा ख़राब है, इसके अखलाक तो बड़े ख़राब है। और कभी कभी वाकई में ऐसी बातें गुस्से में निकल जाती हैं, आदमी एकदम से हाइपर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। एक आदमी ने मान लीजिए 100 बड़े बड़े काम किए, एक आध काम में उससे ऊंच नीच हो गई, ऑल ओवर उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कभी कभी एक आध वाक़या ऐसा हो गया, तो खुदा के लिए बख्शना सीखो। और ये माइंड में अपने रखो, अपनी खोपड़ी में ये बात रखें कि इंसान है यार, इंसान है, गलतियां होंगी। और जो जितने बड़े काम करता है ना, उतनी ही उससे बाद दफ़ा उसकी ज़बान फिसल जाती है, कभी वो लड़खड़ा जाता है, कभी कभी कोई ऐसे काम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मौलाना साहब हैं, वो बहुत बड़े मजमे से मुसाफा कर रहे हैं, कभी कभी क्या हुआ 10-5 लोगों से उन्होंने एक हाथ से मुसाफा कर दिया। देखने वाला कहेगा यार मौलाना तो सुन्नत के खिलाफ मुसाफा कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि कभी हो गया ऐसा बाई चांस, हमेशा नहीं होता, कभी हो गया, बस हो गया, इंसान है। कभी ऐसा हुआ कि कोई बात ज़बान से ऐसी निकल गई जो नहीं निकलना चाहिए थी। क्योंकि मुझे तो इसका अच्छा खासा तजुर्बा है। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी है मांगने वाला, और मुझे मालूम है कि ये मांगता है, पेशावर भिखारी है, मैं उसको नहीं दे रहा हूँ,
اب وہ مجھ سے مانگے جا رہا ہے، میرے گھر کے دروازے پہ چڑھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں گاڑی نہیں نکلنے دوں گا، میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اب اس کے ساتھ سختی سے اگر میں پیش نہیں آؤں، اب مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا ہوا ہے، اب وہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ایک بار تو ایک آدمی آیا اور دروازے پر ہی لیٹ گیا کہ مجھے تو اتنے روپے چاہیے، کر لو جو کرنا ہے۔ میں بھی کھڑا ہوا ہوں، وہ گاڑیوں کو نہیں نکلنے دے رہا ہے کہ میں تو لے کے جاؤں گا، اتنے روپے مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ حالانکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، شرابی آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس طرح سے لیٹ جاؤں گا تو مفتی صاحب مجھے پیسے دے دیں گے۔ لیکن میں نے اس وقت گارڈ تھا ہمارے گھر، تو میں نے اسے بولا بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اب دیکھنے والے جتنے بھی گزریں گے اس وقت کرنٹ سچویشن میں، تو وہ سوچیں گے یار مفتی صاحب دیکھو کیسے بد اخلاق آدمی ہے کہ گارڈ سے غریب آدمی کو ہٹوا رہا ہے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہماری مسجد کے پیچھے ایک جگہ تھی، ہم نے اس کے لیے لی تھی، وہ مطلب ہال بنوانا تھا دینی۔ تو جب وہ جگہ لی تو بھائی جگہ لینے کے بعد جگہ خالی پڑی رہتی ہیں، آدمی کا جب سہولت ہوتی ہے تب وہ بنواتا ہے۔ اب ایک صاحب ہیں، بارش آ رہی آ رہے ہیں، کہہ رہے بھائی آپ کی جگہ سے پانی ہمارے بھر رہا ہے، اس کو بنواؤ۔ ارے بھائی ہم اپنی سہولت سے بنوائیں گے، اگر آپ کے گھر پانی جا رہا ہے، کوئی بھی پلاٹ ہم لے آئے تو اس میں پلاٹ لینے والا تو پلاٹ لے لیتا ہے، لیکن وہ بار بار آ رہے ہیں۔ اخلاق کے تقاضے کے طور پر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی بنواتے ہیں، ہم نے اس کو بنوا دیا۔ اب بنوا دیا تو ظاہر سی بات ہے، بنوا دیا تو بننے کے بعد اگر اس کے آس پاس جتنے گھر مطلب ان کے گھروں میں پرابلم ہے نا، تو وہ گھر کی پرابلم کو سالو کرنے کے بجائے بار بار ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب اب اس میں مٹی ڈلواؤ، کیونکہ بارش آتی ہے تو پانی پھر بھی ہمارے اندر آ رہا ہے، وہ ڈلوا دیا، پھر اور کوئی پرابلم۔ تو کبھی کبھی جب اس طرح سے کوئی آدمی پن کرتا رہتا ہے تو یار کبھی کبھی نکل جاتا ہے کچھ۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ انسان ہے، اور جو خاص طور پہ بڑے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لوگ اور زیادہ پن کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے کیس میں بھی یہی ہے۔ اب وہ اتنے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ شاہین اکیڈمی چلا رہے ہیں، تو خدا کے لیے یار ٹانگیں کھینچنے سے بہتر ہے کہ آپ سوچ لو کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے انسان ہے، ہو گیا یار۔ وہ کتنے سالوں سے، کبھی سنا آپ نے کہ روزانہ اس طرح سے وہ کر رہے ہو، کبھی سنا آپ نے کہ مہینے میں ایسے ہر مہینے ایسا کیس سامنے آ رہا ہو۔ کتنے ماشاءاللہ وہ بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اچھے سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی ایک آدھ واقعہ ایسا ہو گیا، پہلے تو ایکچوئل میں ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن چلو میں مان لوں ایکچوئل میں بھی ایسا ہوا ہے تو ہو گیا یار، ہوتا ہے اندر فیلنگ سب کے، سب انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کیوں اتنے سخت بن جاتے ہیں اپنے معاملے میں؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار سامنے والا ہمیں سمجھے، لیکن سامنے والا جو اتنے بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہو تو اس کو ہم بالکل بخشنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ کامنٹ کر رہے تھے شاہین اکیڈمی ایسی اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ایسے ویسے۔ بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا دل بڑا رکھو، اور یہ سوچو کہ ایک آدمی 1000 بچوں کو پڑھا رہا ہے، ایک آدھ بچے کے والدین کے ساتھ کبھی والدین سے کیا انہوں نے بولا ہوگا، کیا بات چیت ہوئی ہوگی، اور کبھی سامنے والی پارٹی سمجھتی بھی نہیں ہے اور اپنی ضد بنوانے کے لیے اڑ جاتی ہے، لیکن ہم اس سچویشن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گی، اسی لیے بدظن نہ ہوا کریں بہت جلدی سے۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ 100 واقعات بہت اچھے ہیں، لیکن ایک واقعہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ہم ان 99 اچھی باتوں کو بھی برائیوں سے لاد دیتے ہیں اور اس کی ساری زندگی کو کہتے ہیں یہ تو بڑا بد اخلاق آدمی ہے۔ تو اگر کوئی 100 بار اچھا ہے لیکن ایک آدھ بار اس سے کچھ ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے پردہ ڈالو، انسان ہے سب، ہے نا؟ کوئی بڑے کام کرتا ہے جتنا ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں۔ میں بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔